Ayong buntag mga amigo, og kani karon pauli na ko ani. Gahuna na pud ko unsa na pud ka akong sudanon karong buntaga. Kay gigutom na ko. Ang ako ding lutoon karon ay manok og talong. Kay nag-graving man ko og manok og talong mao ni siya. Mao ni siya pritohon ako ni siya dayon. Samtang gihulat nako maluto ang akong giprito, mao nang nagkuha sa kog oishi nga akong gisima-sima. Kay kabalo na gyud ko sa akong tiyan nga dali ra gyud ko magutom. Karon di ay naluto na. Gaaso-aso pa ang kanon. Mao nang sugdan na nato ni og kaon. Lami kayo, sawsawan pa lang. Sus, makatakam na. Mao nang gisugdan na nato diri og kaon, gisimhot pa na ako kung naluto na ba gyud kini. Mao ning nag-start na kog kaon. Nag-voice over ko diri. Kani akong silingan, banha kayo. Pila na ni ka pila ni ka tuig. Pila na ni ka bulan. Tuig na ba di? Wala pagyapon mahuman ding ilang balaya. Unsa man ding balaya dahil eh. Mansion man na ilang gigama. Mo nang naglibog kay ko kami kada istorya nako. Mo man po pukpok nila. Mo nang timingon gud nako. Kana kay nakadungog mo gamay, mao gyud na siya. Muna samantalang nga dili gyud ko katulog diri. Ang nag-abot ko na ako sa trabaho, katulog yun jud kay ko. Mo nang dili gyud nato malikayan nga bisag panggabi ita, makatulog yun ta. Mao nang mangita gyud tag pamaagi para makatulog ta nga bisag asa, bisag gamay lang para lang makaligkawas ta ba sa ka puyat na to sa buntag. Giingon nga inig sulod nimo sa trabaho kulang ka sa tulog, dayon inig uli nimo sakto ka sa tulog kay nga ano. Siyempre, matulog man ta sa company. Mao nay teknik da na balag puyat ta diri sa balay basta makatulog gyapon ta oy, di ba? Mao nang gipalayo na nako ang kamera kay basing sumud na ako sa akong dagway ba kay kita ra ba mga buslot sa akong dagway unya basing moingon mo nga unsa man ta na oy nga kuan man kay dagway buslot man pero okay ra na siya kay gwapo man gyapon ta. Mao ra siya teknik dara gud. Mo nang lami bitaw kayo magkaon nga nang ikaw ra inusara tapos ikaw pa gyud nagluto. Mo nang kamo dara mga amigo kung magtrabaho na gani mo diri sa Manila o asa man dapat makabalo gyud mo muluto.